ইউনিফর্ম সিভিল কোড বা অভিন্ন দেওয়ানি বিধি বিল এই মুহূর্তে রাজনীতিতে যথেষ্ট শোরগোল ফেলে দিয়েছে। উত্তরাখণ্ড বিধানসভায় এই নিয়ে বিলও পেশ করা হয়েছে, আর তারপর থেকেই বিরোধও শুরু হয়েছে। এই নিয়ে এবার প্রতিক্রিয়া দিলেন জামিয়াত উলেমাই হিন্দের প্রধান মৌলানা আরশাদ মাদানী। তিনি জানিয়েছেন, এই আইন যদি চালু হয় তবে তা শরিয়াতের বিরুদ্ধে হবে, ফলে মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ তা কখনো মেনে চলবে না। তিনি বলেন, কোনো মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ এই আইন মেনে নেবে না। নিজের ধর্মের মধ্যে কারো কোনো হস্তক্ষেপ মানা হবে না। তিনি প্রশ্ন করেন, সংবিধানের 21 নম্বর ধারার অন্তর্গত প্রস্তাবিত বিল থেকে যখন এসটিদের বাইরে রাখা হয়েছে, তখন কেন মুসলিমদের ধর্মের স্বাধীনতা দেওয়া হলো না। তিনি আরও বলেন, সংবিধানের 25 এবং 26 নম্বর ধারা অনুযায়ী মুসলিমদের এই প্রস্তাবিত আইনের বাইরে রাখা উচিত। ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার দেওয়া উচিত মুসলিমদের। ইউনিফর্ম সিভিল কোড মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করছে। তার সরাসরি আরও অভিযোগ, জোর করে এই আইন তাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। তার সংগঠন এই বিল খতিয়ে দেখছে বলেও জানিয়েছেন মৌলানা আরশাদ মাদানী। কেবলমাত্র মুসলিমদের ব্যক্তিগত ধর্মীয় অধিকারই নয়, দেশের সংবিধান অনুযায়ী নিরপেক্ষতা বজায় রাখা হচ্ছে কিনা তাও যাচাই করা হচ্ছে বলে জানান মৌলানা। তেমনটা না হলে আইনি পদক্ষেপের পথেও হাঁটতে পারেন তারা। তিনি আরও অভিযোগ করেন, মুসলিম আইন মানুষ তৈরি করেনি। এই আইন কোরআন এবং হাদিস দ্বারা তৈরি হয়েছে। এই সিভিল কোড আসলে ষড়যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয়। আসুন আপনাদের শোনাই জামিয়াত উলেমাই হিন্দের প্রধান আরশাদ মাদানী কি বলছেন। जिसके लिए हमने मुल्क की आज़ादी कराई, जिसके लिए मुल्क का दस्तूर सेकुलर दस्तूर बनाया, जिसके लिए अक़लियतों को हुकूक दिलाया, आज उसी अक़लियत के खिलाफ बीजेपी खड़ी हुई है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मुल्क को यूनिफॉर्म सिविल कोड देना चाहती है, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये धोखा है। इसमें ये कहा जा रहा है कि ये तो 1937 में मुस्लिम पर्सनल लॉ बना, तो उससे पहले का, और चर्चा इस बात को लेकर है कि जो 5 खास मुद्दे हैं, शादी, तलाक, भरण पोषण का खर्चा, या फिर बच्चा गोद लेना और विरासत, इन 5 चीजों में क्या आपको लगता है कि कुछ यूनिफॉर्मिटी? नहीं, मैं एक दूसरी बात कहता हूँ, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं कि क्या तब्दीली आ रही है। लोग ये पूछ रहे हैं कि तब्दीली क्या है, वो हमारे सामने। मैं ये कहता हूँ कि हमारे मजहबी मामले के अंदर किसी को दखल देने का हक ही नहीं है। क्या दखल देते हैं ये दूसरी बात है, बात की बात है। हम 1300 साल से अपने उस दस्तूर के साथ, जो मजहबी दस्तूर है, जिंदा है। किसी गवर्नमेंट ने उसके अंदर घुसने की कोशिश नहीं की। आज मुल्क के ऊपर कौन सी आफत और मुसीबत है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी जिसका मतलब मुसलमान को उसके मजहब से दूर नहीं किया जाता है, उसमें कतर बेहद नहीं की जाती है, तो क्या हिंदुस्तान खत्म हो जाएगा, फना हो जाएगा? मैं इससे कोई मुझे नहीं है कि क्या है और वो क्या लाते हैं और क्या कहते हैं। मैं ये कहता हूं कि वो ये सोचते क्यों हैं कि इस्लाम के अंदर उन्हें उंगली रखने का हक है। सारी दुनिया के अंदर इस्लाम पनप रहा है, आप क्यों मुसलमान के खिलाफ और इस्लाम के खिलाफ खड़े हो रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड? मुल्क के ऊपर कौन सी आफत आ रही है कि अगर मुसलमान अपने दस्तूर के ऊपर जिंदा रहेगा तो कौन सी मुसीबत और क़यामत कायम हो। তবে শুধু আরশাদ মাদানী নন, এই সিভিল কোডের বিরুদ্ধাচারণ করেছেন আসাদউদ্দিন ওয়াইসিও। তিনি বলেছিলেন, এই আইন জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এর সরাসরি অর্থ হলো মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষকে অন্য একটা সংস্কৃতি এবং ধর্মীয় বিধি জোর করে মানতে হবে, যার স্বাধীনতা খর্ব হওয়ার সমান। ইউনিফর্ম সিভিল কোড বা অভিন্ন দেওয়ানি বিধি বিল এই মুহূর্তে রাজনীতিতে যথেষ্ট শোরগোল ফেলে দিয়েছে। উত্তরাখণ্ড বিধানসভায় এই নিয়ে বিলও পেশ করা হয়েছে, আর তারপর থেকে বিরোধও শুরু হয়েছে। এই নিয়ে এবার প্রতিক্রিয়া দিলেন জামিয়াত উলেমাই হিন্দের প্রধান মৌলানা আরশাদ মাদানী। তিনি জানিয়েছেন, এই আইন যদি চালু হয় তবে তা শরিয়াতের বিরুদ্ধে হবে, ফলে মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ তা কখনো মেনে চলবে না। তিনি বলেন, কোনো মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ এই আইন মেনে নেবে না। নিজের ধর্মের মধ্যে কারো কোনো হস্তক্ষেপ মানা হবে না। তিনি প্রশ্ন করেন, সংবিধানের 21 নম্বর ধারার অন্তর্গত প্রস্তাবিত বিল থেকে যখন এসটিদের বাইরে রাখা হয়েছে, তখন কেন মুসলিমদের ধর্মের স্বাধীনতা দেওয়া হলো না। তিনি আরও বলেন, সংবিধানের 25 এবং 26 ধারা অনুযায়ী
মুসলিমদের এই প্রস্তাবিত আইনের বাইরে রাখা উচিত। ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার দেওয়া উচিত মুসলিমদের। ইউনিফর্ম সিভিল কোড মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করছে। তার সরাসরি আরও অভিযোগ, জোর করে এই আইন তাদের ওপর চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করা হচ্ছে। তার সংগঠন এই বিল খতিয়ে দেখছে বলেও জানিয়েছেন মৌলানা আরশাদ মাদানী। কেবলমাত্র মুসলিমদের ব্যক্তিগত ধর্মীয় অধিকারই নয়, দেশের সংবিধান অনুযায়ী নিরপেক্ষতা বজায় রাখা হচ্ছে কিনা তাও যাচাই করা হচ্ছে বলে জানান মৌলানা। তেমনটা না হলে আইনি পদক্ষেপের পথেও হাঁটতে পারেন তারা। তিনি আরও অভিযোগ করেন, মুসলিম আইন মানুষ তৈরি করেনি, এই আইন কোরআন এবং হাদিস দ্বারা তৈরি হয়েছে। এই সিভিল কোড আসলে ষড়যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয়। আসুন আপনাদের আরেকবার শোনাই কি বলছেন জামিয়াত উলেমায়ে হিন্দের প্রধান আরশাদ মাদানী। जिसके लिए हमने मुल्क की आज़ादी कराई, जिसके लिए मुल्क का दस्तूर सेकुलर दस्तूर बनाया, जिसके लिए अक़लियतों को हुकूक दिलाया, आज उसी अक़लियत के खिलाफ बीजेपी खड़ी हुई है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मुल्क को यूनिफॉर्म सिविल कोड देना चाहती है, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये धोखा है। इसमें ये कहा जा रहा है कि ये तो 1937 में मुस्लिम पर्सनल लॉ बना, तो उससे पहले का, और चर्चा इस बात को लेकर है कि जो 5 खास मुद्दे हैं, शादी, तलाक, भरण पोषण का खर्चा, या फिर बच्चा गोद लेना और विरासत, इन 5 चीजों में क्या आपको लगता है कि कुछ यूनिफॉर्मिटी? नहीं, मैं एक दूसरी बात कहता हूँ, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं कि क्या तब्दीली आ रही है। लोग ये पूछ रहे हैं कि तब्दीली क्या है, वो हमारे सामने। मैं ये कहता हूँ कि हमारे मजहबी मामले के अंदर किसी को दखल देने का हक ही नहीं है। क्या दखल देते हैं ये दूसरी बात है, बात की बात है। हम 1300 साल से अपने उस दस्तूर के साथ, जो मजहबी दस्तूर है, जिंदा है। किसी गवर्नमेंट ने उसके अंदर घुसने की कोशिश नहीं की। आज मुल्क के ऊपर कौन सी आफत और मुसीबत है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी जिसका मतलब मुसलमान को उसके मजहब से दूर नहीं किया जाता है, उसमें कतर बेहत नहीं की जाती है, तो क्या हिंदुस्तान खत्म हो जाएगा, फना हो जाएगा? मैं इससे कोई मुझे नहीं है कि क्या है और वो क्या लाते हैं और क्या कहते हैं। मैं ये कहता हूं कि वो ये सोचते क्यों हैं कि इस्लाम के अंदर उन्हें उंगली रखने का हक है। सारी दुनिया के अंदर इस्लाम पनप रहा है, आप क्यों मुसलमान के खिलाफ और इस्लाम के खिलाफ खड़े हो रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड? मुल्क के ऊपर कौन सी आफत आ रही है कि अगर मुसलमान अपने दस्तूर के ऊपर जिंदा रहेगा तो कौन सी मुसीबत और क़यामत कायम हो। তবে শুধু আরশাদ মাদানী নন, এই সিভিল কোডের বিরুদ্ধাচরণ করেছেন আসাদুদ্দিন ওয়াইসিও। তিনিও বলেছিলেন এই আইন জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এর সরাসরি অর্থ হলো মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষকে অন্য একটা সংস্কৃতি এবং ধর্মীয় বিধি জোর করে মানতে হবে, যা স্বাধীনতা খর্ব হবার সমান। আরও আপডেট পেতে আজ তাক বাংলার ইউটিউব চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন, নোটিফিকেশন পেতে বেল বাটন অপশন প্রেস করুন। এই ভিডিও সম্পর্কে আপনাদের মতামত জানান, কমেন্ট করুন, শেয়ার করুন, হোয়াটসঅ্যাপে ফলো করুন আজ তাক বাংলা।